Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and morning to all. So we continue again our lecture number 2. Okay, 4.2 molecular shape and polarity. Okay, learning outcome, you all should be able to explain valence shell electron pair refraction theory, draw the basic molecular shape, linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and octahedral, and then explain the bond polarity and dipole moment. Alright, valence shell electron pair refraction theory. The valence electron pair on a central atom occupy or arrange position in space as far apart as possible in order to minimize electron pair and electron pair refraction. So the bonding pair and also the lone pair that is have the refraction, guys. So based to this refraction, so we'll manage to get shape. Mana kita akan dapat shape lah. Shape dia dalam molecular geometry shape you akan dapat lah dalam bentuk AB2, AB3, AB4, AB5, AB6. Itu merujuk kepada basic shape. Okay, and then dia ada yang bukan basic shape, that is molecular geometry. Nanti akan terangkan kemudian. Okay, force of refraction between electron pairs increases in the order. Okay, bonding pair to bonding pair refraction is less refraction is compared to lone pair to bonding pair refraction. And then yang paling kuat sekali dia punya refraction adalah lone pair kepada lone pair refraction. Jadi untuk yang lone pair, dia punya tolakan ataupun refraction tu memang cukup kuat lah. Kalau di antara lone pair, memang dia akan refract each other lah. Ada lah, mana lebih kuat lagi. And then kalau lone pair kepada bonding pair, dia punya refraction tu kurang sikit lah. And then bonding pair kepada bonding pair memang kuat. Alright, memang bonding pair dengan bonding pair punya refraction memang dia lemah. Alright, and then okay, comparison of the bond angle due to the different type of electron refraction on CH4 and H3 dengan H2O. So kalau you tengok dalam CH4, semuanya C dengan H dia merujuk kepada bonding pair. So bonding pair dengan bonding pair punya refraction dia tak kuat sangat kalau compare dengan lone pair punya refraction. So kalau you ukur dia punya bond angle, you akan dapat 109.5 degree. Itu merujuk kepada CH4. Maknanya semuanya merujuk kepada bonding pair. And then untuk ammonia NH3 ini kalau yang CH4 kita panggil dia AB4. So dia merujuk kepada molecular basic shape tetrahedral. And then untuk yang NH3 dia ada 3 bonding pair, N dengan H dia ada 3 bonding pair, and then 1 lone pair. Okay, dia ada 1 lone pair. Okay, so lone pair tu dia akan dia akan buat refraction yang agak kuat terhadap bonding pair sampai dia punya shape akan jadi macam tu. Okay, ini adalah AB3E. E merujuk kepada lone pair lah. Okay, so dia punya bond angle 107.3 degree. Okay, and then shape, nama shape dia. And then untuk yang NH3 dia merujuk kepada shape molecular geometry trigonal pyramidal. Alright, and then kita pergi kepada satu lagi H2O. H2O ni dia ada 2 lone pair dan 2 bonding pair. So tolakan antara lone pair tu memang cukup kuat. And then dia menekan bonding pair ke dalam. So you akan dapatlah AB2E2. Alright. So kalau kita tengok dia punya bond angle, dia merujuk kepada 104.5 degree. Bond angle tu di antara H dengan H yang satu lagi, satu lagi lah. So kat sini kita boleh tengok lah dengan valence shell electron pair refraction, dia punya bond angle tu dia semakin mengecil dengan kewujudan banyak lone pair lah. So untuk CH4 dia merujuk pada tetrahedral,
and H3 dia merujuk kepada trigonal pyramidal, and then untuk yang A, B2, E2 untuk water dia merujuk kepada V shape. Alright, and then okay, molecular shape. So the three-dimensional arrangement of atom in a molecule so affect physical and chemical properties. Okay, so kita predict lah by using the VSEPR. So kalau dalam exam, kalau kita nyatakan VSEPR saja salah. So you kena letak dia punya ni lah yang sebetulnya valence shell electron pair refusion. Alright, okay. So ini merujuk kepada basic molecular shape, molecule in which central atom has no lone pair electrons. So senang saja kita nak check sama ada ini adalah basic ataupun bukan. So semua dia tak ada lone pair, maknanya semuanya adalah bonded pair. Alright, so you tengok situ kelas dia AB2, and then number of bonded atom, number of bonding pair, BP tu bonded pair dia ada 2, and then number of lone pair electron tiada, 0. So arrangement of electron pair of course AB2. Okay, AB2 dia bond angle dia adalah 180 degree, and then nama dia linear. So molecular shape seperti yang dilukis tu, linear, and then bond angle memang di 180 degree lah. And then kita pergi kepada yang kedua, basic shape, basic molecular shape AB3. So number of bonded atom ataupun number of bonded pair ada 3, lone pair dia ada, and then kalau kita tengok dia punya arrangement of electron pair, kita kenali dia sebagai trigonal planar, and then dia punya bond angle adalah 120 degree. Okay, so ini adalah AB3 lah, trigonal planar. Memang you all kena hafal lah dia punya nama dan juga dia punya bond angle. Macam contoh AB2 180 degree linear, AB3 120 trigonal planar. Okay, diharap you all hafal lah AB2, AB3, and then next one. Okay, kelas dia adalah AB4. Number of bonded atom ataupun bonded pair dia ada 4, lone pair tiada, arrangement of the electron seperti yang tertera pada rajah tersebut. So dia punya ni dia merujuk kepada tetrahedral. Dia punya bond angle 109.5 degree. Okay, so molecular shape dia seperti yang dia lukis dalam rajah tu lah, A, B, 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 A, B, 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 B. So tetrahedral, bond angle 109.5 degree. Alright, yang keempat AB5. So bonded pair dia ada 5, lone pair tiada, trigonal, nama dia trigonal bipyramidal. Okay, so yang ni memang you all kena tengok dalam bentuk 3D 3-dimensional . So dia punya arrangement dia punya molecular shape dia tu trigonal bipyramidal, A, B, 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 B and B. Okay, so itu dia punya shape dia. I ada sertakan satu video secara 3D macam mana kita nak tengok the really molecular shape. Macam contoh AB2, AB3, AB4 and AB5 and also AB6. Alright. Okay, so untuk trigonal bipyramidal dia ada 2 bond angle 90 degree and also 120 degree. Alright. Okay, tolong hafal lah. Yuk. Okay. And then okay, the last one untuk basic shape, basic molecular shape AB6. So untuk AB6 bonded pair dia ada 6, lone pair dia tiada. Okay, arrangement dia tu adalah octahedral. Okay, so dia ada 6 lah B.
and then A, and then ada 6 dia punya bonding pair. So dia punya bond angle adalah 90 degree. So sambil-sambil you tengok video ni, video lecture mengenai molecular shape ni, nanti you all tengok juga yang video yang Sir Hisham buat bagaimana dia menggunakan 6 batang pen ataupun 6 batang pensel. Dia pun buat macam mana nak arrange pen tu untuk menjadi molecular shape. Okay, memang dia banyak membantu. Alright, and then ini merujuk kepada example untuk basic molecular shape. Contoh linear AB2 contoh dia BeCl2, MgCl2 dan juga carbon dioxide lah, CO2. Alright, untuk contoh trigonal planar AB3, contoh BF3 CO3 2- seperti yang mana yang tertera dalam slideshow ni lah. And then tetrahedra, contoh dia CH4, PO4 3-, and so on. Alright, trigonal bipyramidal AB5, BCl5, and then octahedra untuk contoh dia adalah SF6. Alright. Okay. So how is it we want to drawing the basic molecular shape? So kalau you rujuk kepada first step, memang kena tahu untuk draw the Lewis structure. So macam mana kita nak draw Lewis structure? Maknanya kita perlu mahir lah untuk bina predictable. So dalam video Sir Hisham juga, dia ada sertakan satu video macam mana nak hafal predictable dengan cara paling mudah. Maknanya dalam masa seminit you dapat hafal predictable tu. Okay. And then untuk yang satu lagi tu, untuk molecular shape, nak hafal molecular shape tu ialah dengan guna 6 batang pen you akan dapat. Okay. Okay, so draw the Lewis structure first. That is the first step. And then second one, determine the number of electron pair around the central atom. So multiply bond, count as single bond. And then step yang ketiga, find out the process VSEPR rudimentary for the specific number of electron pair, both bonding and lone pair. And then use the position of atom to establish the resulting molecular geometry. Sini you all nampak tak? Apabila you dah dapat draw the Lewis structure, so by using the valence electron pair repulsion, VSEPR, you akan dapat predict dia punya molecular shape. Alright. Okay, example number 1. Describe the molecular geometry of BeCl2. Okay, so memang kena lukis Lewis structure. Okay, macam biasalah. Be group 2, beryllium group 2, barium group 2, so 2 electron valence. Cl group 17, so electron valence 7, that is 2 Cl, so 7 times 2, so you akan dapat 14 elektron. So situ total you akan dapat lebih kurang 16 elektron. Alright, so 16 elektron. And then between Be dengan Cl, seperti mana yang you dah tahu, apabila dia adalah less positive, of course dia akan jadi central atom, and then more electronegative, dia akan jadi terminal atom. Of course lah, Cl is group 17, right? And then Be is group 2, right? Okay, so Be as your central atom, Cl as your terminal atom. Okay, and then buatlah bonding pair antara dua tu. Okay, single bond. So situ kita dah guna 4, so tolak 4, jadinya 1, 2, 3, 4. Okay, 16 tolak 4, so dapatlah 12. So 12 tu kita octetkan bahagian terminal atom. Alright, octetkan maknanya letak 6 for the Cl, and then Cl satu lagi letak juga 6. Alright, so you akan dapat, ataupun you dah guna elektron 12, right? So tolak 12, so kosong. So settle lah. Ini merujuk kepada incomplete octet.
apa nama ni, type of the octet is incomplete octet, right? Okay, and then dah dapat dia punya Lewis structure. So macam mana kita nak buat dia punya molecular geometry? Okay, incomplete octet. Okay, molecular geometry. Okay, step number 2, determine the number of the electron pair around the central atom. Multiple bond count as single bond. Alright, so the beryllium atom is surrounded by 2 electron pair, 2 bonded pair. Okay, 2 bonded pair. So we can say that this class is AB2. Okay, AB2 lah dia punya ni. So linear ni kan. Okay, so find out the valence shell electron pair refraction. Okay, according to the valence shell electron pair refraction theory, refraction between bonded pairs electron are equal. So arrangement of electron pair is linear. Okay, stick saja linear. And then okay, linear. And then the bond angle just stated 180 degree. Okay, so situ you dapat stick dia punya apa nama ni, dia punya molecular geometry linear, and also the bond angle that is 180 degree. So settle lah, siap lah untuk satu. Alright. Okay guys, so boleh tengoklah kat situ daripada Lewis structure yang kita set up earlier, and then kita tahu dia adanya electron pair, bonded pair, dia ada 2 bonded pair. So kelas memang kita nyatakan sebagai AB2, and then valence shell electron pair refraction only bonded pair refraction je. So dia punya tu adalah equal lah. Okay, so basic basic geometry adalah linear. So molecular geometry, Lucas BeCl Cl. So untuk molecular geometry ni tak perlu letakkanlah dia punya long pair yang terminal tu hilangkanlah. So ini adalah linear, and then bond angle 180 degree. Okay, the next example kita tengok yang BF3. So untuk BF3 okay, BF3 so you lukis dia punya Lewis structure. Boron of course lah group 13, so 3 valence electron. Fluorine group 17, so 7 electron valence times to 3 darab 3, so dia akan dapat 21. So total you akan dapat 24 elektron. Okay, and then draw lah the Lewis structure ya. You akan dapat lah seperti mana yang dia lukis. B as your central atom, mewah F is your terminal atom, and then complete octetkan bahagian terminal atom, and then you akan dapat lah seperti mana yang dia lukis tu lah. Alright, so sini kita dapat tahu dia punya bonded pair dia ada 3. Okay, so kelas ini kita boleh nyatakan sebagai AB3. So bonded pair refraction equal. So sini kalau berdasarkan basic geometry, ini adalah trigonal planar. AB3 adalah trigonal planar. And then you kena susun dia punya bonded pair tu merujuk kepada trigonal planar. Okay, and then bond angle of course lah dia adalah 120 degree. Right, so the next one, tak ada lah, polarity. Okay, trend of electronegativity in the periodic table. So trend of the electronegativity in the periodic table. So semua tahu untuk bina periodic table, right? So catat kat situ, the most electronegative element adalah fluorine. Jadi apa-apa elemen yang nearer to fluorine ataupun menuju ke arah fluorine, dia punya electronegativity will increase. Okay, alright, that one.
Okay. Okay, what is polar bond? Polar bond is a covalent bond between the two atoms with different in electronegativity. So the direction of polarity of a polar bond can be symbolized by a vector quantity. Memang kena guna anak panah ni lah. Okay, the cross and the arrow is the positive and the arrowhead is the negative. So arrow tu dia menuju ke arah more negatif lah. More electronegative, maknanya less electronegative mesti menuju kepada more electronegative punya elemen. Alright, okay, macam contoh yang ni, H dengan Cl. So H is less electronegative is compared to Cl. So Cl more electronegative. So you punya polar bond mesti tunjuk seperti mana yang dalam rajah tu. Dipole moment. Okay. Quantitative measure of the polarity of a bond that can only be measured experimentally. Okay, secara eksperimen lah. Okay, dipole moment is defined as the product of the magnitude of the charge, delta charge tu, delta plus ataupun delta minus, and the distance that separate the center of positive and negative charge. Okay, so dipole moment sama dengan charge direct distance. Okay, dipole moment. Okay. So bond dipole versus dipole moment. Bond dipole, okay, tengok C kepada oksigen, C kepada oksigen. Yang bahagian A. Okay, so polar molecule has dipole moment not equal to 0. Maknanya dia ada value lah. Meanwhile untuk non-polar molecule, there is dipole moment is equal to 0. So dia ada nilaian terhadap dipole moment. Okay. Okay, what is polar molecule? Polar molecule is in which the positive and negative pole can be distinguished because of the separation of the charge. Okay, so kita tahulah kalau dia dipole moment not equal to 0, maknanya dia merujuk pada polar molecule ataupun polar ion. Dia depend lah. And then untuk non-polar molecule, dia mesti dia punya dipole moment tu is equal to 0. Okay. Okay, contoh untuk water H2O. H2O. So untuk H2O, kalau kita tengok kat situ, there is resultant dipole moment. Mana resultant dipole moment? Okay. So hydrogen delta plus less electronegative. Okay, compared to oxygen, right? So dia punya bond dipole situ ke arah situ. So there is, this one is resultant dipole moment. You kena tulis resultant dipole moment. So untuk water, dia merujuk kepada polar molecule lah. Why? Pasal the dipole moment is not equal to 0. Okay. And then untuk yang contoh yang ini merujuk kepada CCl4, karbon tetrakloro. So yang ni dia punya bond dipole is cancel each other. So kalau kita tengok, ini dia punya bond dipole. Okay, wait up. So
carbon kepada Cl, itu bond dipole yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. So dia punya bond dipole ni cancel each other. So dia merujuk kepada non-polar, non-polar molecule. So the dipole moment is equal to 0. Non-polar molecule. Okay. Okay, ini example untuk non-polar molecule. Memang you all kena, when you want to talk about the polar or non-polar molecule, seharusnya you all perlu wait up. Okay, perlu tulis ataupun nyatakan dia punya bond dipole. Okay, situ carbon kepada oksigen, carbon less electronegative and the oxygen is more electronegative. So kena tunjuklah the bond dipole. So sini ini merujuk yang ini merujuk kepada non-polar molecule. And then this one also non-polar molecule. And then CCl4 and then BF3 also non-polar molecule. So kalau you tengok sini merujuk kepada AB3. This one AB4. And then this one AB2. So kalau you tengok dia punya semua terminal atom tu adalah sama. Normally kalau dia basic shape dan dia punya terminal atom tu elemen yang sama dia pakai, normally memang dia adalah non-polar molecule ataupun the dipole moment is equal to 0. Alright. Okay, example for the polar molecule. Okay, tengok CH2O. So situ dia akan ada dipole moment. So dia ada resultant dipole moment. Kat mana this one? Ni. So resultant dipole moment dia sinilah. Tulis sikit resultant dipole moment. Resultant dipole moment. Alright. Sorry lah, nampak celaru sikit. Alright, it is all. Alright, and then okay. Delta plus untuk hydrogen tu, both hydrogen, and then okay, oxygen tu adalah delta minus lah, menuju kepada more electronegative. Okay, so kena nyatakanlah resultant dipole moment. Okay, so this one, okay, tengok terminal atom semuanya Cl dan Cl dan ada satu hydrogen. Okay, so hydrogen dengan carbon, which one is it more electronegative? Of course lah carbon lah. Why? Nearer to fluorine, right? Okay, and then Cl dengan carbon, which one is it more electronegative? Of course lah Cl. Why? Cl is just dia dalam period table tu dia dalam period yang ketiga, and then fluorine tu period yang kedua, same group, right? Group 17, right? Okay, so ini AB4. Yang tadi tu, yang ni AB3, tapi dia adalah polar molecule. Ni CH4 juga polar molecule. Alright, okay. So okay, resultant dipole moment ada ke bawah lah yang ni. And then this one ammonia, lone pair ada satu. Alright. So normally kalau yang ada lone pair ni, dia kebanyakan dia merujuk kepada polar molecule lah. Okay, so delta plus untuk hydrogen. So delta minus over there. So you akan dapat resultant dipole moment ke atas. Alright. Okay. Okay guys. So for the 4.3 orbital overlap and hybridization. Okay. So I stop here. Nanti I sambung sekali lagi. Okay. Kita jumpa lagi dalam lecture yang lain. Okay. Bye bye guys.